आम समस्तंकर पाई एक पवित्र दिन 90तम ओडिशा दिवस अवसर में आज सभा कार्य उपस्थित थिबा माननीय मंत्री आईन पूर्त अबकारी विभाग श्रीजुक्त पृथ्वीराज हरिचंद्रन महोदय, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा क्रीड़ा और युव सेवा एवं ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति श्रीजुक्त सूर्यवंशी सूरज महोदय, माननीय विधायक श्रीयुक्त प्रशांत बेहेरा महोदय, माननीय विधायक श्रीयुक्त सभी ईश्वर महोदय, माननीय विधायिका इंजीनियर सफिया फिरदौस महोदया, माननीय विधायक इंजीनियर प्रकाश चंद्र शेट्टी महोदय, माननीय विधायक श्रीयुक्त छवि मल्लिक महोदय, माननीय विधायक श्रीयुक्त शारदा प्रसाद प्रधान महोदय, माननीय विधायक श्रीयुक्त विजय कुमार गणबेहेरा महोदय, केन्द्रांचल राजस्व आयुक्त श्रीयुक्त बी परमेश्वर, कटक जिलापाल श्रीयुक्त दत्तात्रेय भाऊ साहेब सिंधे आदि कार्यक्रम में उपस्थित समाजसेवी श्रीयुक्त अरिंदम राय एवं ये उपस्थित प्रिय समस्त मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने गणमाध्यम प्रतिनिधिवृंद, पवित्र ओडिशा दिवस अवसर में राज्य तथा राज्य बाहर एवं विश्वर कोण अनुकूल रुवा समस्त ओडिया भाई भौणी मानू मोर आंतरिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुँच। उत्कल गौर मधुसूदन दासंकर जन्मपीठ सत्यभामापुर केवल मधुबाबूंकर ये जन्मबाटी नुहे, यह प्रत्येक ओडिया एक तीर्थस्थल। आधुनिक भारत में ओडिया भाषार उत्थान तथा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर पुरोधांकर जन्मस्थली होउछि यही पवित्र माटी, जो माटीर संतान सबु प्रतिकूल परिस्थिति सहित लड़ी आमको एक स्वतंत्र परिचय देले सश्रद्ध धन्यवाद करुछि। आज दिनटी होउछि ओडिया अस्मितार दिवस, ओडिया स्वाभिमान दिवस। ओडिया अस्मिता और ओडिया स्वाभिमान को गुरुत्व दे ओडिशावासी गत 10 मास पूर्व जितेबले परिवर्तन आनिले एवं ताको सम्मान दे आज आम स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर मुख्य विधानी मधुबाबू गाँ माटी ओडिशा दिवस पालन करूँ। ये निश्चित भाव में आम समस्त अत्यंत भाव में सौभाग्यर ये दिन। स्वतंत्र ओडिशा गठन हो आंदोलन लक्ष्य केवल ए स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश केवल गठन करिवार नथिला, आउ गोटे प्रधान आमर लक्ष्य थिला अवक्षयमान ओडिशा भाषा और साहित्य को पुनर्जीवित करी घरे घरे ओडिशार प्रति घरे ताको आदृत करेगा। तेणु ओडिशा प्रदेश गठन सहित ओडिया भाषा और सांस्कृतिक जागृति सेतेबेले जो माने
ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ। ଏପରିକି ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଭିତରେ ନିଜର ଲେଖନୀ ଚଳନକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ସିଏ ବନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଚିତ ଯେଉଁ ମାନେ ପଦ୍ୟର ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁଠୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ସାହସ ପଡ଼ିବ କି କେବେ ମନେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଡାକରା ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଡାକରେ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏବଂ 99 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଗଠନ କରିଛୁ। ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ। ମହାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଏହାପରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱରେ